स्पोर्ट्स से आपको जो सबसे बड़ा फायदा होता है, चाहे आपने अगर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में नाम ही बनना हो, तो वो ये है कि आप मुकाबला करना सीखते हैं। आगे वही बढ़ सकता है जो मुकाबला करना जानता है, हालात का मुकाबला करना। और जो हालात का मुकाबला करता है वही अजीम इंसान बनता है। पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो आप लोगों के हाथ में है। तो आप लोगों ने इस पाकिस्तान में जो चीजें हमने देखी कि जिन वजूहात की बुनियाद में पाकिस्तान वो तरक्की नहीं कर सका जिसके लिए इसकी बुनियाद रखी गई थी, तो आपने उन चीजों को देखते हुए जब आगे बढ़ना है तो उन चीजों से बालातर होना है। अब देखिए, इमरान खान इस वक्त पूरी रियासत मुखालिफ होने के बावजूद मुकाबला कर रहा है, क्योंकि वो मुकाबला करना जानता है। और मुकाबला किसके लिए कर रहा है? हमारे लिए, आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी कौम के लिए। मुझे फख्र है कि आज वो जो ख्वाब इमरान खान ने देखा था पख्तूनख्वा के हवाले से, और हमारी हुकूमतें जो यहाँ पे रही, तो एक सिलसिला जो शुरू हुआ आज अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स के हवाले से पहली दफा कॉलेजेस का भी पहला स्पोर्ट्स गाला यहाँ पे मुनक्किद हो रहा है, और इंशाअल्लाह इसी तरह ये हर साल होगा। और जैसा आपने देखा कि आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स में ही स्टार्ट में लोग हैं जिनको अवार्ड दिए गए कि जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्पोर्ट्स के अंदर अपने इलाके का, अपने सूबे का और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आगे जाकर आप लोग भी इसी तरह मेहनत करें, और अपनी फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन की है उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या चाहे अगर आप स्पोर्ट्स मैन बनते हैं तो उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप अपना और अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में बुलंद करें। स्पोर्ट्स से आपको जो सबसे बड़ा फायदा होता है, चाहे आपने अगर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में नाम ही बनना हो, तो वो ये है कि आप मुकाबला करना सीखते हैं। और दुनिया में किसी भी फील्ड में आगे जाने के लिए सबसे जो पहली चीज है वो है मुकाबला करना। आगे वही बढ़ सकता है जो मुकाबला करना जानता है, हालात का मुकाबला करना। और जो हालात का मुकाबला करता है वही अजीम इंसान बनता है। और स्पोर्ट्स में तो जाहिर बात है, चूंकि आपका मुकाबला आमने सामने होता है, तो वो एक मशहूर तारीखी बात है कि जब एक जायंट से आपका मुकाबला हो, तो वो कहा गया, वो जायंट का जो मुकाबला था तो कहा गया कि ही इज सो बिग यू कैन नॉट हिट हिम। तो जवाब दिया अगले ने कि ही इज सो बिग आई कैन नॉट मिस हिम। तो आपने ये सोचना है कि जितना बड़ा मुकाबला होगा उस मुकाबले को जीत के उतना ही बड़ा आपका नाम होगा। और इस सोच से जब आप आगे बढ़ेंगे, चाहे तालीम के मामले में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स या किसी भी आपका कोई भी आपका जो भी प्रोफेशन है उसके अंदर, तो आप तरक्की करेंगे। मुझे फख्र है इस बात के ऊपर कि हमारे सूबे ने हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए स्पोर्ट्स के मैदान में अपना लोहा मनवाया है। और याद रखिए, दुनिया के जो भी कामयाब लोग हैं उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो गोल्डन स्पून के साथ पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से मुकाबला करके अपने आप को बनवाया है। मैं आपको, चूंकि मैं खुद स्पोर्ट्स में रहा हूं, मैं स्क्वाश की मिसाल देता हूं। जब मैं अंडर 12 का चैंपियन था तो उस वक्त जामशेद खान वर्ल्ड चैंपियन था स्क्वाश का। और उससे पहले जामशेद ने जो स्क्वाश खेली और आगे बढ़ा, तो उसके पास जूते में सुराख होते थे और वो जूते सी के और इवन बॉल्स जो हैं उनको भी सी के ट्रेनिंग करता था। और उसके बाद उसने दुनिया में अपना नाम बनाया। तो अपॉर्चुनिटी मिलना जरूरी है, लेकिन अगर जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिली तो उनकी मिसालें भी हैं कि अपनी मेहनत से, लगन से, जज्बे से उन्होंने अपने आप को अपॉर्चुनिटी ना होने के बाद भी बनवाया है। तो मुझे आप लोगों से ये उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो आप लोगों के हाथ में है। तो आप लोगों ने इस पाकिस्तान में जो चीजें हमने देखी कि जिन वजूहात की बुनियाद में पाकिस्तान वो तरक्की नहीं कर सका जिसके लिए इसकी बुनियाद रखी गई थी, तो आपने उन चीजों को देखते हुए जब आगे बढ़ना है तो उन चीजों से बालातर होना है। और बालातर कैसे होना है? वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक जो हमें दी गई है। पहली चीज हकूकुल इबाद, इंसानों के हकूक। वही कौमें और वही लोग आगे बढ़ते हैं जो इंसानों के हकूक का ख्याल रखते हैं। याद रखें, दुनिया में कामयाब सिर्फ वही शख्स हो सकता है
جو کسی اور کی کامیابی پہ خوش ہو. اس دن میں خان صاحب کو ملا تو میں نے خان صاحب سے جب بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا خان صاحب دو چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں کہ جو بیماریاں ہیں لیکن ان کو کوئی بیماری سمجھتا ہی نہیں ہے, اس لیے ان کا وہ علاج نہیں کرتا. وہ دو چیزیں میں نے کہا کیا ہیں, ایک انسیکیورٹی اور ایک جیلسی. ان دو چیزوں کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے اندر تباہ ہو رہے ہوتے ہیں, اور جو کہ اس کو بیماری نہیں سمجھتے, اس کا علاج ہی نہیں کرتے, تو یہ ایک تباہی بن چکی ہے. آپ نے نہ کسی سے انسیکیور ہونا ہے نہ کسی سے جیلس ہونا ہے. قرآن میں بھی ہے کہ حاسد اذا حسد, کامیابی پہ کسی کی خوش ہو. اگر کوئی کامیاب ہو رہا ہے آپ اس کی مدد کر سکتے ہو, آپ اس کی مدد کرو. ایسے لوگ اگر خود کچھ نہ بنے تو کم از کم کنگ میکر بن جاتے ہیں. تو کنگ میکر تو بن سکتے ہیں آپ اس طرح صرف نیت و سوچ کے ساتھ. تو مجھے پوری آپ سے امید ہے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں کہ جو بھی دنیا میں کامیاب لوگ ہیں وہ ضرور سپورٹس مین, کسی نہ کسی سپورٹس میں, یا وہ ایکسرسائز کرتے ہیں, سپورٹس کھیلتے ہیں. اب دیکھیں عمران خان اس وقت پوری ریاست مخالف ہونے کے باوجود مقابلہ کر رہا ہے, کیونکہ وہ مقابلہ کرنا جانتا ہے. اور مقابلہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ ہمارے لیے, آپ کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہماری قوم کے لیے. تو سپورٹس آپ کی زندگی میں ضروری ہے. مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی اس طرح کے ایونٹس ہیں, یہ آپ کو اپرچونٹی دیں گے آگے بڑھنے کی. اور جو بھی اس وقت آپ کا اس ایونٹ کا جو کیش پرائز ہے جو ان ایونٹ میں آپ کو مل رہا ہے, تو میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ 50 لاکھ روپے کیش پرائز انہی ایونٹس کے اندر مزید جو ہے وہ ان ٹیموں کو دیا جائے. اور آگے کے لیے میں آخری بات یہ کروں گا کہ سپورٹس کے لیے اسکول اور کالجز میں جو سپورٹس کٹس ہیں, جو ایکوپمنٹ ہے, ان میں بہتری لائی جائے. اس کے لیے جو بھی فنڈ چاہیے ہم نے پہلے بھی مہیا کیے, مزید بھی مہیا کریں گے. آج جب مجھے پتا چلا کہ آج یہ ایونٹ ہے تو صبح میں جب سوچا سپورٹس کے بارے میں, اسکول لائف کے بارے میں, تو میں میرا خان کو بتا رہا تھا کہ ہمارا, چونکہ میں تو سرکاری اسکول میں نہیں تھا, سینٹ ہیلنز ہائی اسکول سے میں پڑھا, تو وہاں پر جو ہماری وہ فٹ بال ہوتی تھی نا, ایک ہی فٹ بال تھی, ایک تو اس کے مطلب کتنے پنچر لگے ہوئے تھے. تو ہمارا ایک کلاس فیلو تھا جو سائز میں یہاں تھا, نور کامل اس کا نام تھا, اور بعد میں ایف سی میں چلا گیا, ابھی بھی میرے خیال میں ایف سی میں ہے وہ. تو وہ فٹ بال اٹھا کے یہاں رکھ لیتا تھا, فٹ بال بھی ایک ہی, اوپر سے نور کامل کے حوالے ایک ہی فٹ بال, اور کہتا تھا تم کھیلو گے, تم نہیں کھیلو گے, تو مہربانی کرو. ایسے نور کامل آج بھی گھوم رہے ہیں, زیادہ فٹ بالیں دو, زیادہ سامان دو, تاکہ ہر ایک کو کھیلنے کا موقع ملے. کوئی نور کامل جو ہے فیصلہ نہ کرے فٹ بال ہاتھ میں لے کر کہ جی کون کھیلے گا اور کون نہیں کھیلے گا. تو اس کے لیے انشاءاللہ فنڈ بھی بہت ہے. الحمدللہ عمران خان کے ویژن کے مطابق ہمارا ریونیو بھی انشاءاللہ 55% بڑھ گیا ہے, اور ہمارا سرپلس بھی ماشاءاللہ جو ہے اس وقت 176 بلین ہے. یہ پیسہ ہم نے اکٹھا آپ لوگوں کے لیے کیا ہے, اس پختونخوا کے عوام کے لیے کیا ہے, آپ کے لگانے کے لیے کیا ہے. انشاءاللہ ہم کوئی بھی کسر نہیں چھوڑیں گے آپ کی بہتری کے لیے کسی بھی سیکٹر میں.